Dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati kako da napravite ukusan đuveč. Iseckati 2 glavice crvenog luka, 2 paprike, pola veće ili 1 manja tikvica, 4 paradajza, 1 šargarepa, 1 veći pileći file, na maslinovom ulju propržiti povrće jedno po jedno. Dodati iseckanu piletinu. Đuveč je jedno od najstarijih jela, a omesili su ga najprije Turci. Iz Turske se proširio širom regiona sa malim varijacijama u imenu. Dvesta grama pirinča, sipati 1 čašu vode, posoliti i pobiberiti. Poklopiti i krčkati nekih 10 minuta. Pred kraj dodati malo graška i naš đuveč je gotov. Prijatno!
Ukoliko vam se svidio ovaj recept, zapratite moj kanal za još novih videa.